Este es el tercer mensaje This is the third message de la serie of the series Getsemaní o Getsemaní, Gethsemane. que significa That means lugar de prensa, lugar de aflicción, place of affliction, lugar de dolor. place of pain. Este es nuestro tercer mensaje This is our third message. y hoy quiero animarte And today I want to encourage a que you a pesar del dolor, la tormenta o el sufrimiento, that even though you're going through that suffering, that affliction, that storm, no es tiempo de retroceder, it's not time to reverse. es tiempo de avanzar. It's time to advance. Dice Hechos 27, 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Lo volvemos a leer. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. He titulado el tema de este tercer mensaje, I've titled the third message, Yo le creo a Dios. I Believe God. Yo le creo a Dios. I believe God. Puede sentarse. You may be seated. Hay una diferencia There's a difference entre creer en Dios in believing in God y creerle a Dios. and believing God. Todo mundo dice, The whole world says, yo creo en Dios. I believe in God. Y la Biblia dice And the Bible says que hasta los demonios creen, that even demons believe, pero no se arrepienten. but they don't repent. Hasta los demonios creen Even demons believe y tiemblan. and they shake. Pero hay una diferencia entre creer en Dios But there's a difference in believing in God y creerle a Dios. and believing God. Y yo quiero que esta tarde And I want this afternoon tú y yo salgamos de este lugar that we leave this place creyéndole a Dios, believing God. tal como lo dijo el apóstol Pablo. Just like the Apostle Paul has said, Yo le creo a Dios I believe God, que sucederá that He will occur tal como Él lo ha dicho. just as He has said. Vivimos en un mundo We live in a world donde necesitamos where we need creerle a Dios. to believe God. Porque la diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios Because the difference in believing God and believing in God es que los que creen en Dios is that those that believe God, tienen noción de Dios, they have a notion of God, pero no hacen lo que Dios dice. but they don't do what God is saying. Por los que le creen a Dios, But those who believe God se someten a Él, submit to Him. le creen a Él, They believe le Him. obedecen a They Él obey Him. y viven conforme al propósito de Él. They live conform to their purpose in Him. Ahora entiendo Now I understand que nosotros vivimos en un tiempo difícil that we live in difficult times, y muchas veces los problemas son tan fuertes and many times the problems are so great or so strong que nosotros llegamos a pensar el por qué me toca a mí sufrir. that we begin to think, why is it my turn to suffer? Why am I suffering? Si yo sirvo a Dios, If I serve God, si yo busco a Dios, if I search for God, si yo honro a Dios, if I honor God, ¿por qué me toca sufrir? why is it my turn to suffer? Y llegamos a pensar que sufrimiento es sinónimo de que Dios no está con nosotros. And we begin to think that suffering means that God is no longer with us. Pero déjame decirte, But let me tell you, el sufrimiento suffering no es sinónimo de que Dios te abandonó, is not that God has abandoned you. de que Dios no está contigo. It's not that God isn't with you. Es al contrario. It's the contrary. Es en medio del problema It's in the midst of the problem que Dios se quiere manifestar a nuestra vida. that God wants to manifest in our lives. Si nosotros queremos conocer a Dios, If we want to know God, si tú quieres verdaderamente tener un encuentro con Dios, if you truly want to have an encounter with ¿dónde God, lo vamos a tener? where are we going to have it? En medio del problema. In the midst of the En problem. la historia de las Sagradas Escrituras In the story of the sacred scriptures, encontramos que todos los hombres y mujeres que sufrieron, we find that every man and woman that suffered, donde Dios se glorificó, where God was fue glorified, en medio del problema. was in the midst of the Ahí problem. muchos hombres y mujeres That's where many men and women conocieron a Dios knew or met God en medio de la tormenta. in the midst of the storm. El error nuestro Our mistake es pensar que Dios hace rato se bajó de nuestro barco, is thinking that God has left our ship, que nos abandonó y nos dejó a la deriva. that He left us and He left us in the middle of the sea. Pero yo quiero recordarte hoy But I want to remind you today que a pesar del problema, that even though your problem, Dios sigue en tu barco, God keeps in your ship. Dios sigue en tu nave. He stays in your ship. Nosotros naufragamos
en un océano que se llama mundo. We are sailing in a ship, or sorry, an ocean called the world. Y ese océano And that ocean es azotado por ciclones y por tempestades. is being hit by cyclones and storms. Y mientras tú y yo navegamos en este mundo, While you and I are navigating this world, hay momentos donde llegamos a sentir que nuestra embarcación se hunde in the moment we think that our ship is about to sink, y pensamos que Dios ya no está con nosotros. and we think that God is no longer with us, Y llegamos a creer we become to believe que Dios es un Dios infiel, that God is a God that's unfaithful. es un Dios que ya no escucha y no responde, He's not listening, nor does he respond. y que en medio del problema donde se supone que debo conocerlo, And in the midst of the problem where I'm supposed to be meeting him, tiendo a dejarlo, abandonarlo, porque pienso que Dios ya no está conmigo. I end up abandoning him because I no longer think he's with me. Y si es en medio del problema And it's in the middle of the que problem Dios se quiere glorificar, that God wants to be glorified, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? then what do I have to do? Creer a Dios. Believe God. Tengo que creerle a Dios I have to believe God en medio de cualquier circunstancia. in the midst of whatever circumstance. El problema es The problem is que en medio del océano en el que estamos viviendo, that in the middle of the ocean that we're facing, hay personas there are people que se están aferrando that are grabbing or holding on a lo tangente. to, Se están aferrando a lo material. they're grabbing onto the material, the Y déjame tangible. decirte, hoy quiero darte un consejo. And I want to tell you, I want to give you some advice. No te aferres Do not hold on a la vida. to the material. No te aferres Do not hold on a tu carro. to your car. No te aferres a tu trabajo. Don't hold on to that No job. te aferres a tu dinero. Don't hold on to that. No te aferres a las cosas materiales. Don't hold on to the material things. Porque en medio del sacudimiento de este océano del mundo que vivimos, Because in the midst of these storms in the world which we live in, todo está siendo sacudido. everything is being shaken. Todo. Everything. Lo único que va a permanecer en medio de esta tempestad The only thing that will remain in the middle of this storm es Dios is God y su palabra. and His Word. Y si tú te agarras de Dios y su palabra, And if you hold on to God and His Word, por muy fuerte que sea la tempestad, no matter how strong the storm is, tú vas a permanecer seguro, you will remain safe, tú vas a permanecer en protección, you will remain protected, porque el Dios que está en tu embarcación because the God that is on your ship no te va a dejar is not going to leave y you no te va a and desamparar. is not going to abandon you. Por eso es que dale ese aplauso al Señor. Let's Eso give a es. great round of applause to God. Por eso quiero decirte, si te aferras a lo material, If you hold on to the material, cuando se caiga, when it falls, vas a caer tú también. you're going to sink with the material. Está bien. It's fine. No estoy en contra que tengas la bendición que quieras. I'm not against the blessings that you have, Mientras no te agarres a ello. as long as you're not remaining and Mientras holding eso no on to sea them. tu confianza. That it not be your trust in Todo them. está bien. Everything is Si fine. Dios es tu confianza. If God is your trust, Si estás aferrado a Él. if you're holding on to Dios y God, su palabra. God and His Word, Nunca han sido removidos. they will never be Y taken nunca serán removidos. and they will never be dropped. Por eso es que vengo a decirte, That's why I come to tell you, aferrémonos a Dios let's hold on to y God aferrémonos a su and palabra. let's hold on to His Word. Porque ahora en medio del problema, Because now in the middle of the cuando problem, más debemos conocer a Dios, when even more we should know es God, cuando muchos se alejan de Dios. it's when many of us separate from God. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque es en medio de la tempestad Because in the middle of the storm, donde no podemos ver a Dios. it's when we can't see God. Y como no vemos a Dios, And when we don't see God, nos desanimamos we become y discouraged. dejamos de perseverar. We stop persevering. ¿Sabe qué nos pasa lo que le pasó a Job? You know what happens? It happens to what happened to Job. Job fue sacudido. He was shaken. Las tempestades sacudieron sus The negocios, storms took his businesses. sacudieron sus It finanzas, took his finances. sacudieron su hogar.
his house, his home, sacudieron a sus his hijos, children. sacudió a sus It trabajadores, shook his workers. sacudió su matrimonio It shook his y marriage sacudió su salud. and his own health. Y llegó un momento And a moment en came que Job llegó a pensar, that Job came to think, no veo a Dios, I don't see por lo God, tanto Dios no está conmigo. and God is not with me. Y humanamente hablando, Humanly speaking, muchos de nosotros many of us lo hemos pensado también. have thought the same way. Mire lo que dice Job en el capítulo 23, verso 8. Let's see what Job says in chapter 23, verse Voy 8. hacia el oriente, pero él no está ahí. Voy hacia el occidente, pero no lo puedo encontrar. No lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. En ese momento de tempestad, In that moment in the storm, Job dijo, no lo veo. Job said, I don't see him. Está escondido. He's hidden. Nos pasa eso, That happens to que us. oramos, That we see. pedimos a Dios We ask for y no hay God. respuesta. And there's no response. Y decimos, Dios no está. And we say he's not here. ¿Dónde está Dios? Where is God? Porque a mi hija Why my daughter? le ha tocado esta enfermedad. Is she going through this sickness? ¿Por qué mi hijo Why my son está en esta condición? is in these conditions? ¿Por qué mis hijos Why my no children están donde yo quiero? are not where I want them ¿Por to qué be? este problema en mi familia? Why is there this problem in my ¿Por qué esta family? necesidad? Why is there this Y need? vienen muchas preguntas So many questions y come to mind, casi ninguna de ellas con respuesta. and none of them with responses. Pero hay algo que quiero recordarte. But there's something that I want to remind you, Es que Dios está ahí is that God is there, y Él quiere manifestarse. and He wants to manifest. Y lo que Él busca What He's looking for es que nosotros is that we le creamos a Él. believe God. Es en medio de tu tempestad It's in the middle of your storm donde tú le vas a creer a Dios. where you will believe God. Es en medio de tu tempestad It's in the middle of your storm donde Dios te da una promesa. where God gives you the promise. Préstame atención. A muchos de ustedes, Pay attention, en many of medio you, de las tempestades que vivieron, in the middle of the storms, Dios les dio una promesa. God gave you a promise. En medio de la tempestad en la que estás, In the middle of the storm, Dios te dio una promesa. God is giving you a Pero promise. ¿sabes qué es lo que pasa? You know what happens? Que nosotros, como ya lo he dicho antes, Just like I've said before, tratamos de entender a Dios we try to understand en God vez de creerle a Dios. instead of believing God. A Dios esta mente finita This finite mind no lo va a poder entender. will never be able to fully Por understand. eso es que cuando Dios nos da una promesa, That's why when God gives us a promise, no le entendemos. we don't understand it. Porque cuando Dios nos dice algo, no le habla a lo obvio. When God tells us something, He's not speaking to the obvious. Si Dios dijera algo obvio, If God was saying something obvious, ya no sería fe. it wouldn't be faith. ¿Por qué voy a creer si es obvio? Why am I going to believe it if it's obvious? Pero Dios siempre te va a hablar a algo que no es obvio. God's going to speak to something that isn't obvious. Eso es como que yo le diga a mi hijo It's like I'm telling my son algo obvio. something obvious. Te prometo I promise you que tu padre that your father será guatemalteco. will be Guatemalan. Amen. Primero First, va a pensar he's going to think que algo me pasa. something's wrong with him. Su respuesta His response va a ser al estilo canadiense. will be in Canadian style. Da. Ya sé que eres guatemalteco. I know you're Canadian. Es obvio. It's obvious. Es obvio. It's obvious. Si así hablara Dios, If that's how God would speak, eso no era fe. there's no faith. Cualquiera lo seguiría. Anybody would be able to follow Cualquiera him. le creería. Anyone would believe. Porque lo obvio es obvio. Because obvious is Pero obvious. Dios habla But when God a speaks las cosas que no son to things that aren't como si fuesen. how they should, Si Dios dice, if God says esto es blanco, this is white, aunque sea amarillo, even if it's Él lo yellow, va a convertir en blanco. it will turn white. Y yo le voy a creer. And I'm going to believe Porque Él lo dijo. because He said it. Él lo dijo. He said it. Dios le dijo a Marta, Marta, Martha, tu hermano va a resucitar. your brother is going to rise up. ¿Y qué dijo Marta? And what did she say? 4 días de muerto. He's been dead for 4 days. Ya hiede. He already stinks. Es obvio que ya estuviera 4 días muerto. It's obvious he was dead 4 Y days. viene Jesús And Jesus comes y Él dice, and He says, Lázaro va a resucitar. I'm going to resurrect him.
Y Marta dice, And Martha says, ya tiene 4 días. he's dead for 4 days. Ya hiede. He stinks. Marta estaba en lo correcto. She was correct. She was Pero obvious. si Dios dio la promesa But if God gave the promise que Lázaro resucitaría, that Lazarus was going to resurrect, Lázaro resucitó. Lazarus resurrects. Lo que Dios dice, What God says, eso es lo que va a suceder. that's what's going to happen. Aunque a la lógica humana Even into the logic, human logic, parece una locura. it seems insane. Parece, It seems. pero es suficiente con creerle a Dios. But it's enough to believe Por eso es God. que cuando tú le crees a Dios That's why when you believe y se lo God, cuentas a un incrédulo, you tell it to someone, a lo non-believer, primero que te dice es, the first thing they tell you, ¿estás loco? you are crazy. Pero de la buena, dile. But good. Locura de la buena, Crazy, but good crazy. porque le creo a Dios. Because I believe Dios God. me dijo And God told y me, yo lo creo. and I believe it. Por eso Jesús le dijo a Marta, That's why Jesus said to Martha, no te he dicho que si creyeres, I've not told you that if you verás believe, la gloria de Dios. you will see the glory of God En este tiempo, in this time, en el océano en el que vivimos, in the ocean in which we're living in. prepárate, Prepare yourself. porque Dios te va a dar una promesa. Because God is going to give you a promise. Y cuando Dios te dé la promesa, And when God gives you that promise, no esperes que llegue do not wait for Him to a come manifestarse en lo físico. to manifest in the physical. Desde el momento que Dios te dio la promesa, From the moment He gives you that promise, empieza a declarar, and begin to declare, yo de esta saldré en victoria. I will come out in Yo victory. de esta saldré a I salvo. will come out in victory. Mi familia y yo My family and I saldremos en will victoria. come out in victory. Parece imposible, It seems pero si impossible. Dios te lo dijo, But if God is telling yo me me it, voy a mantener. I'm going to maintain. Yo voy a creer. I'm going to believe. Ay, yo no creo, pastor. Pastor, I don't really believe. Mi abuela se murió de eso, mi My tío se grandma died murió of that. de My eso, uncle died of that. mi perro se murió de My eso, ya no dog died tengo of that. esperanza. There's Pero no si hope. Dios lo dijo, But no if God is importa saying it, it quién doesn't se matter. murió. Dios lo dijo God y is ya saying de it. esta saldré a salvo. And it will come to pass. Yo creo, yo confío I trust en quien lo dijo. in who said it. Y quien lo dijo And who said it es capaz is capable de cambiar to change cualquier cosa. any situation. Y Él es mi Dios. He's my God, Y yo le estoy creyendo. and I am believing Him. Pero regresemos al tema que hoy tenemos. Well, let's go back to the theme, the topic of today. Y es de una embarcación. It's about a ship, a boat. Pero quiero hablarte de dos embarcaciones. I want to talk to you about two ships, two boats. Primero quiero hablarte de una embarcación de lujo, I want to talk to you about a luxury cruise que de alguna forma todos están familiarizados. that we all kind of seen or understand. ¿Alguno ha oído hablar del barco Titanic? Some of us have seen the movie or heard about the Titanic. Algunos fueron a ver la movie Titanic. So the movie, Titanic, the movie. Ninguno, solo yo fui. Only I saw it. Forzado por mi esposa. Vamos a ver Titanic. I was forced by my wife. Pero Titanic But Titanic, era un barco it was a boat, a ship, de mucho lujo, a very luxurious ship que había sido creado con la tecnología más moderna de su tiempo. that was created with the most modern technology of its time. El hombre que creó, diseñó el barco, The man who designed the Titanic, lo diseñó con la intención he designed it with the de intention hacer un barco imponente. to make an impenetrable ship, Era lo mejor que podía haber en esa época. the best thing that could be on that ship. Y ese barco, And that boat, that ship, en el mismo día in the same day que fue inaugurado, that it was inaugurated, llevaba en su tripulación más de 2,000 personas. on board was more than 2,000 people. Y muchos de ellos eran millonarios, And many of them were the richest of the rich, hombres de negocio, men of business, gente pudiente. people of class. Eso era un lujo de ese entonces. It was a luxury of that time. 2,000, más de 2,000 tripulantes. More than 2,000 people on board. Y el día que lo inauguran, And the day of inauguration, se dice que el creador de ese barco, it is said that the creator or the maker of that boat, Bruce Ismay, Bruce Ismail, whatever you're saying, that name, ese señor, that man, que algunos dicen that many say que no es cierto,
It's not true. otros dicen que sí, Some say it is. pero se dijo la frase But the phrase was del said Titanic: of the Titanic, este barco this boat, ni Dios lo hunde. not even God can sink it. Lo que sí ellos conocían What they did know, era que el barco era insumergible, that the boat was apparently unsinkable, unable to go under. era la potencia, It was a era giant una boat. demostración It was a demonstration para dar a conocer lo que el hombre era capaz de hacer. to know what, Era capaz de hacer. of what is capable to do. El barco, el día que fue inaugurado, The day the boat was inaugurated, ese barco dilató casi 3 años en construirse. that boat took almost 3 years in construction. Y a pocas horas de haber dejado el puerto, In the coming hours that left the port, en menos de 3 horas, in less than 3 hours, el barco se había hundido. the boat was sunken. 3 años para construirlo 3 years to build it, y el día que lo inauguraron, and the day they inaugurated it, 3 horas dilató para hundirse. 3 hours it fell into sunk. It sunk. ¿Qué nos enseña esto? What does that teach us? Que la vida es muy frágil That life is so como fragile para aferrarnos a algo. to just hold on, Que todo puede romperse en un momento. that everything can break in one moment, Porque todo en la vida because everything in life tiene un tiempo. has a time, Pero la palabra but the word y Dios and God permanecen para siempre. remains forever. Y cuando nos aferramos a ella, And we hold on to Him, somos invencibles. we are unbeatable. Nosotros cuando nos aferramos a la palabra, When we hold on to that word, podemos tener la victoria. we can have the victory. Pero volviendo a la otra embarcación, But let's go to the other ship. aquí está Here it is, el Titanic, the Titanic, un barco de lujo, a luxury boat. era un barco de placer It was a pleasure boat donde iba gente that pudiente. people were going. Pero aquí, But on this side, un barco a ship, de carga, a cargo ship, donde iban 276 hombres en esa tripulación. 265 people. Y en esa tripulación And on that ship, no era de lujo, it wasn't a luxury ship. era un barco rústico. It was a rustic ship. Y quienes iban ahí no eran millonarios, And those that were on board were not no millionaires. eran hombres pudientes. They weren't wealthy men. Iban los marineros, There were iba el capitán the seamen, the captain, y los prisioneros. and prisoners. La mayoría eran prisioneros A majority of the people on board were prisoners que iban atados con cadenas, that were bound by chains, incluyendo al apóstol Pablo. including the Apostle Paul. Los que iban prisioneros, Those that were on board as prisoners, algunos eran asesinos, ladrones. some of them were murderers, robbers. Solo Pablo Just Paul iba preso, was imprisoned, no por ser asesino, not for being an assassin, sino por predicar el evangelio. but for preaching the evangelism. Y en ese barco, And on that boat, dice la Biblia, the Bible says que fue azotado por un ciclón. that it was hit by a cyclone. Dilataron 14 días tripulando ese barco. 14 days navigating that boat. El día se puso tan oscuro que no veían noche ni día. Todo era igual en el día y en la noche. It got so dark that they didn't know the difference between night and day. Everything En just esos seemed like 14 night. días no se aparecía el sol. Those 14 days without sun. Pablo y los que iban con él Paul and who he was with estaban en una tempestad were in a great storm. terrible. Terrible. Y cuando le digo And terrible, when I say terrible, es que según los historiadores, according to el historians, barco era levantado por la tempestad como una de esas, ¿cómo le llaman a esas? Cuando a usted le gusta la adrenalina, la montaña rusa. it went so high like a roller coaster. Subía tan alto, It went so high up, regresaba y golpeaba. it dropped and it hit the water. Y mientras esto estaba sucediendo, And while this was going on, muchos maldecían, many of them cursed. maldecían a sus dioses, They cursed their gods. maldecían a quienes habían enviado esa tripulación. They cursed the people that were on that boat. Otros se estaban llorando y gritando histéricos. Many were crying and screaming hysterically. 276 hombres en esa tripulación. 275 men on that boat. Los marineros The seamen y el capitán and the ya captain, no sabían qué hacer. they no longer knew what to do. Empezaron
a dejar el barco a la deriva porque habían botado todo, They began to leave the ship because they were throwing everything out. porque estaban en un problema, Because they were in a problem. no sabían qué hacer. They didn't know what to do. Pero ahí adentro But inside that ship, iba un hombre, there was one man. un hombre, One man. un hombre, One man. que a pesar de que estaba con ellos That sufriendo, even though he was there suffering with them, él estaba confiando y creyéndole a Dios. he was trusting and believing God. Y mientras haya un hombre And even though there's just o one haya man, una mujer one woman que le cree a Dios that believes en God tu embarcación, in your ship, quiero decirte, I want to tell you, todo estará bien. everything will be okay. Todo estará bien. Everything will be Si hay okay. aquí una mujer, One woman. si hay aquí un If hombre there's one man, one que no woman está creyendo en Dios, that is not believing in que le God, está creyendo a that's Dios, believing tengo God, una buena I noticia. have good news. Todo va a estar bien. Everything is going to be good. Porque en esa embarcación, That in that ship, en el Titanic, on the Titanic, iba el señor there was the Lord, Bruce Ismay. that one. Pero de este lado But on this side, iba el apóstol Pablo. we had the Apostle Paul. Hay una diferencia entre un hombre y otro. There's a difference between one man and the other. Este confiaba en lo que había construido. This man trusted in what he constructed. Este confiaba This one trusted en el Dios que tiene el poder y la autoridad de los reinos, in the God de that has los the power pueblos, of the de las kingdoms naciones. and the nations. Se llamaba Pablo. His name was Paul. Y ahí va Pablo en esa embarcación. And there Paul was on that ship. Lo llevaban como prisionero encadenado. They had him as a prisoner in Y chains. Pablo oía los gritos. And Paul would hear the cries. Alguien, levante la mano si alguien ha viajado en barco. Raise your hand if someone has gone on a cruise or you've gone on a ship. Hay unos cuantos. One couple people. Dicen It says- que viajar en barco, They say that going on a ship or traveling la on a ship. primera vez crea como un tipo de náusea y hay que tomarse unas pastillas antes de Some subir al people can barco. get seasick and they need pills. Yo me puedo imaginar a esos 276. Could you imagine those No le 275? dieron ni una pastilla. They didn't have pills. Eran prisioneros. They were prisoners. Y eso era como una montaña rusa. And like I said, it was a roller coaster. Eso era vomitadera. That was probably vomit everywhere. No aguantaban. They had to hold Ellos on. dijeron, perdimos la vida. And they say, we're losing our lives. Y And estaba Pablo. Ahí estaba Pablo. there was Paul. Y dijo algo. And he said something. Mientras todos estaban atribulados, While we were all going through the tribulation, Pablo Paul, interrumpe he interrupts a esos 275. to all 275 Y mire men. lo que les dijo en el versículo 23 del capítulo 27 de Hechos. And let's see what he says in verse 23. Anoche, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Estas dos frases para mí These two phrases for me son de las personas que le creen a Dios. are the people that believe in God. Anoche Last night, se sentó a mi lado he sat next to me, un ángel an angel, del Dios a quien pertenezco the God who I belong to y a quien sirvo. and I serve. La pregunta es, The question is, ¿sabes a quién perteneces? do you know who you belong to? ¿Y sabes a quién sirves? Do you know who you serve? Porque si tú sabes a quién perteneces Because if you know who you belong to y a quién sirves, and who you serve, no te preocupes. you don't worry. Que en medio de la tempestad, por muy furiosa que sea, Because in the middle of that storm, how furious it is, al que perteneces he who you belong y to al que sirves and who you serve está contigo is with you, y te va a proteger. and he's going to protect you. ¿Sabes qué maravilloso es esto? You know how marvelous this Esta no is? es una historia de la Caperucita Roja. This is not the fairy tale of the Esto Little es Red una Riding Hood. realidad que vivió el apóstol Pablo. This is a reality that lived Apostle Paul. Y es una realidad que estamos viviendo nosotros. It's a reality that we are Y living. queremos que la realidad de Pablo también se haga realidad en nosotros. And we want Paul's reality to be a reality in Que our así como lives. Dios estuvo con Pablo, That it's true God was with yo tengo Paul. la certeza que Dios está conmigo. That I also know Paul, he's with Y me. que Él no me va a dejar y que no me va a He's desamparar. not going to leave me. He's not going to abandon me. Yo tengo que estar en esa certeza. I have to be in that certainty. Y te estoy diciendo esto And I'm telling you this
Porque solo los que le creen a Dios Only those who believe en medio God de lo que estamos viviendo in the midst of what we're living van a escuchar a Dios. are going to hear God. Otros a tu alrededor van a estar gritando de desesperación. Those around you will be screaming in Pero desperation. mientras otros gritan en But esta while- embarcación, While others are screaming on this hay ship, alguien que está oyendo a Dios. there's someone listening Hay to alguien que God. percibe a Dios. There's someone that's Hay perceiving alguien que está God. creyéndole a Dios. There's someone asking God. Y ese que está creyéndole a And Dios someone that's se believing va a parar en su casa is going to stand in his y va a house decir: and is going to say, anoche, last night, anoche, Last night, Dios me habló. God spoke Esta to me. mañana, This morning, Dios me habló. God spoke to me. Este día, Today, Dios me habló. God spoke to ¿Y qué me. te dijo? And he said, Primero, first, tengo que estar seguro I have to be sure de que pertenezco that I belong y le sirvo a Él. and I serve him. Si tú no sabes que le perteneces, If you don't know who you belong to, entonces te sentirás sin esperanza. you will feel that you're without hope. Estoy seguro que los que estaban en esa tripulación I'm sure that those people that are on that ship, dijeron: un ángel. they said an angel. ¿En qué momento te visitó? Nosotros no lo vimos. In what moment did the angel come? We didn't see an angel. ¿Te visitó un ángel? An angel visited you? Me visitó un ángel. An angel. ¿A qué horas? What time? Eso no importa, dijo Pablo. It doesn't matter, said Paul. A mí me visitó un ángel. An angel visited ¿Y me. quieren saber qué me dijo? And you want to know what he said to me? Verso 24. Verse 24. Dijo Pablo que el ángel le decía: no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, me gusta esto. Además, Dios, lo que cantábamos hoy, Dios en su bondad, Dios en su misericordia, Dios en su fidelidad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Escuche esto. Listen to this. Al inicio, In the beginning, Pablo iba a merced de ellos. Paul was going to be with them. Pablo no era un marinero, He wasn't a seaman. no era el capitán de He wasn't a esa captain tripulación, of the ship. era un prisionero. He was a prisoner. Iba a merced de ellos. He was with them chained. Los marineros y el capitán no sabían más qué hacer. The seamen in the ship didn't know what to do. Soltaron la nave, They let the ship go. pero Pablo But Paul se le manifiesta a Dios en medio de la tormenta was manifested in the midst of the y storm. escucha a Dios. And he hears God. Y Dios le dice, And God tells him, Dios en su bondad, God in his el ángel le goodness, dice, Dios en su bondad the angel says, God in his goodness, ha concedido he has chosen protección protection a todos los que navegan contigo. to everyone that is on that ship with you. Óyeme, padre de familia, Listen to me today, fathers and mothers of households, madre, mothers of households, jefe, bosses, líder. leaders. Si tú le has creído a Dios, If you have believed God, todos los que navegan contigo everyone on that ship with you serán protegidos. will be protected. Lo que Dios nos promete What God is promising us es protección. is protection. ¿Sabes por qué tu familia You know why your o family tus hijos or your children han sido protegidos? are being protected? Porque tú le has creído a Dios. Because you have believed in God. Tú has perseverado. You've perceived. Y no es que no hayas pasado por una tormenta. You've persevered, and it's not because you're going through a storm. Has pasado por muchas tormentas. You've gone through many storms. Pero Dios te ha preservado. But God has preserved Pero you. Dios te ha But protegido. God has protected you. Porque mientras hay un hombre, Because while there's a man haya una mujer and there's a woman que le crea a Dios, that believes in God, Dios dice, God says serán protegidos they will be protected, todos los que navegan contigo. all those on the ship with you. Vivimos en un océano We live in this ocean donde hoy más que nunca where today more than ever, los ciclones y las tempestades nos están golpeando las barcas. the cyclones and the storms are hitting our ships. No es necesario que te lo recuerde, It's not necessary for me to pero remind you, diariamente but day through day, estamos escuchando we are hearing la tempestad económica que está azotando a las potencias mundiales. the economic storms that are happening to every nation. Todo lo que fueron países potentes, Every
every country that was once great, económicamente hablando, speaking economically, la bolsa de valores está siendo sacudida. the stock market is being shaken. Por eso es que este es el tiempo That's why this is the time donde yo me voy a aferrar when I'm going to hold a lo on que Dios me está to diciendo. what God is telling me. Dios me está diciendo God is telling me que si permanezco, that if I remain, que si le creo a Él, that if I believe in Him, todos los que van conmigo everyone on van that a ser boat protegidos will be protected porque le he creído a because I Él. believed Him. Porque su promesa es, Because His promise no te is, voy a dejar I'm not going to leave y you no te voy a and I'm not desamparar. going to abandon you. Él ha prometido He has promised estar con nosotros. to be with us. Él ha prometido He has promised no dejarnos. not to leave Y us. por eso yo le sigo creyendo And a that's why I Dios. continue believing. Es cierto Because it's true que las tempestades van a continuar, that the storms are going to continue. pero hay una profecía But there's a prophecy para todos for everyone esta tarde. this afternoon. Y es Apocalipsis 3:10. And it's Apocalypse 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré, te protegeré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Viene una prueba sobre todo el mundo. There's coming a trial. A trial is going to come through the world. Pero Dios dice, But God says, por cuanto tú has perseverado, as much as you've persevered, yo te voy a proteger, I'm going to protect you. yo te voy a guardar. I'm going to keep you. Esa promesa That promise es para quienes le están creyendo a Dios. is for those that believe God. Si tú le estás creyendo a Dios, If you believe God, no temas, do not worry. no temas, Do not fear. porque la protección de Because Dios the protection of God nunca te va a never, abandonar, never will abandon you. tan solo porque has perseverado Just as you have persevered en guardar in keeping lo que Él te ha dicho. what He has said. Él te ha dicho, He has said, yo estoy contigo, I am with you. créele. Believe it. Él te ha dicho, He has told no you, te dejaré, I will not leave you. créele. Believe Him. Por eso es que Pablo dice en el verso que leímos iniciando este mensaje, That's why Paul says in the verse that we started this message, Hechos 27:25, Acts 27:25, anímense, pues yo le creo a Dios que sucederá tal como me lo dijo. ¿Cuántos creen how many of us believe que sucederá tal como Dios se los ha dicho? that it will happen just as God has said it? Estoy creyendo I am believing que en cada familia aquí representada that in every family here represented, sucederá it will happen tal como Dios te lo ha dicho. just as God has said it. Yo percibo que en este tiempo I perceive that in this time, Dios se va a glorificar God will be glorified en cada familia in every family que le está creyendo that is a believing Dios. in God. or Yo le God. estoy creyendo a Dios, I'm believing God aunque todo parezca negativo, even though everything seems negative, aunque todo parezca contrario. even though everything seems to be the contrary. ¿Qué es lo que quiero decirte? What do I want to tell you? Por favor, Please permanece en el barco. remain on that ship. No te salgas del barco. Do not jump from the ship. Porque a veces cuando las tempestades golpean el barco, Because many times when the storm hit the ship, todos queremos huir, we all want to run away. todos queremos salir. We all want to get out. Pero yo te digo algo, But I'm telling you something. permanece en el barco. Remain on that ¿De ship. qué barco te estoy hablando? And what ship am I talking to you about? Del barco de la fe y la confianza. The en ship Dios. of the faith and confidence No in te God. bajes de ese barco. Do not get off from that ship. Aférrate a Dios. Hold on to God. Y que ese barco And that ship en el que navegas and that you're navigating, puedas llegar a puerto seguro. that you may get to that safe port. Porque Él te dijo, Because He's saying, yo te voy a proteger, I will protect you. no te voy a I abandonar. will not abandon you. Créele a Dios. Believe in A Him. mí me han dado ganas de salirme del barco. Sometimes I felt that I want to jump ship. Yo he tenido
serias tempestades I've gone through serious storms en todos los aspectos. in every aspect. Me acuerdo cuando estos muchachos estaban pequeños, I remember when these guys were small, 14 años, 14, 15 años. 15. Aquí donde los ven chulos, bien portados, bien bonitos, pasaron su tiempo de rebeldía. ¿Cierto? Mentira, reprendo. Pasaron su tiempo They como went through their- todo adolescente. Just like every young adult, Pasan sus momentos they go difíciles. through their difficult moments. Usted les da un consejo You give them advice, y ellos creen que ya estás muy viejito and they para believe you're aceptar el old. consejo. We are a new generation. We're a new generation. Estás obsoleto. You're obsolete. Pero hubieron tiempos But there were times donde ellos no me dejarán mentir. where they won't let me lie. Eran 3 de la mañana. It was 3 in the morning, Eras 4 de la mañana. 4 in the morning, Y yo conversando con and I ellos speaking with them y diciéndoles, and telling them, hijo, son, este es el camino a seguir. this is the path you have to follow. No te salgas del barco. Do not leave the ship. Te doy un consejo. If I can give you a piece of advice, Tente dentro del barco. stay in that ship. Joven que me escuchas hoy. Young adult, youth that are listening, Si tu padre if your father o tu madre or your mother o tu abuelo or your grandmother te da un consejo, are giving you advice, no es para hacerte daño, it's not to hurt you. es para dejarte saber It's to let you know que hay un mundo that there's a world donde azotan las tempestades. that the storms are Y si hitting. te sales del And barco, if you jump ship, estás en peligro. you're in danger. Yo se los mencioné a ellos I've mentioned them una y otra vez. time and time again. 3 de la mañana, 3 in the morning, 4 de la mañana. 4 in the morning. Habían veces, There were times, eran días sábados que me tocaba enfrentar eso. it was Saturdays where I had to face the storms. Sábado, para Saturday, venir a predicar aquí el domingo. to come and preach the next day. Amanecía peleando I would wake up fighting. porque yo les decía una cosa, When I would say one thing, ellos me decían otra. they would say another. Y yo tenía que venir aquí el domingo. But I had to come here on Sunday, Y yo no les dije nada a ustedes. and I wouldn't say anything to you guys. Pero, gracias a Dios, But thanks to God, llega el momento the moment comes en que se bajan del barco. is when they get off that ship. Pero ellos saben But they know que en esa embarcación that on that port, hay un padre, there's a father, hay una madre there's a mother, que lo que está that diciendo what they're telling tiene them mucha verdad, has much truth, tiene mucha razón has much y que reason, pronto, that sooner or later, tarde o temprano, sooner or later, van a subirse a la they're going embarcación. to get on that ship. Por eso Dios dice, That's why God yo says, prometo protegerte, I promise to porque protect en medio you. de la tempestad Because in the middle of the storm, estás perseverando you're en persevering lo que he dicho. in what I have said. Estás creyendo You're believing en mi palabra. in my word. Estás creyendo You're believing en mi promesa. in my promise. Y no era fácil, And it wasn't easy. porque hubo un tiempo donde mi esposa estaba tan enferma. There was a time where my wife was so sick. Mi esposa enferma My wife is sick, y yo peleando con ellos. and I fighting with these guys. Y venía aquí a la iglesia And I would come here on y Sundays predicaba un mensaje preaching a word, y Dios se glorificaba. and God would be glorified, Poderoso. powerful. Al finalizar el culto, But then church ends. venía una familia A family would come y me decía, and would tell me, pastor, Pastor, le vengo a decir I come to tell you, que este es mi último día. this is my last day. Me voy de la iglesia. I'm leaving church. Yo pensé que venían a dar consuelo, I thought they were coming to que se iban de la iglesia. that they were leaving the church. Y se iban. ¿Y por qué se van, hermano? And why are you leaving? Es que usted no reconoció el gran ministerio que tengo. As you didn't recognize the great ministry I had.
Pero ¿qué ministerio tienes? And what ministry do you have? Poderoso. Powerful. Úsalo entonces. Yo le decía, úsalo. I would say use it. Hay mucho para usar el ministerio. There are much things to use the ministry. No, es que yo quiero el ministerio este. I know I want this one. No, el ministerio no está aquí. The ministry isn't here. El ministerio está en tu casa. It's in your house. El ministerio está evangelizando. The ministry is El evangelizing. ministerio está discipulando. The ministry is El discipling. ministerio está orando. It's praying. Hay tanta necesidad There's so much donde need Dios me quiere usar. where God wants to use me. Es que es creerle a Dios. It's believe it, No God. es creer en lo que yo creo It's not believing what I que Dios believe me ha dado. that God has given me. Porque el Dios a quien yo le creo Because the God who I believe me va a usar is going to use me para orar por alguien que tiene dolor de cabeza to pray for someone with a y se va a headache, sanar. and is going to be healed. Después me va a usar It's going to use para sanar a alguien para orar por alguien que tiene cáncer to heal someone who has cancer, y se va a sanar and they're going to heal. y Dios será glorificado. And God will be glorified. Lo cierto es The certain thing que is yo salía de la iglesia that I would leave church golpeado por la tempestad, hurt by the storm, pero gracias a Dios but thanks to God, la promesa es: the promise was, no te dejo I will not leave y you no te desamparo. and I will not abandon Y you. le doy gracias a Dios And I thank God porque los años que tuvimos because the years we went de through desacuerdos. of disagreements. You were an old man. Ahora el old man. Old man, Oh, that was true. En ese momento no se entendió. Yo también fui joven. in those moments I didn't Yo understand. I too también was pensé young. que mi papá y mi mamá I too knew that my mother and my father, me metían cuentos viejos. they would give us old-timey stories. Cuando ya tuve a estos dos muchachones guapos, Where now you already have two se handsome parecen boys. al papá. They look like their dad. Con razón son feos, dijo alguien ahí. No. Cuando ya tuve estos dos muchachos, entendí a mi padre y a mi madre. When these two young men and finally understood their mother and their father, Joven, youth, señorita, little young lady, hijo, son, hija, daughter, no te bajes del barco. do not jump ship. Por favor, Please. el mundo en el que vivimos es peligroso. The world in which we're living in is dangerous. Cualquiera puede terminar hundido. Anyone can end up sunken. Pero hay un Dios But there's a God que tiene tu padre, that has your que father, tiene tu madre, that has your mother, que le ha creído. that have Y believed. mientras le creamos, And while we believe, Dios dice: God says, no tengas miedo, do not que fear. los que van contigo Those who are with en esta you embarcación on that ship serán protegidos. will be protected. Por eso te digo esta That's why I tarde: tell you this persevera en afternoon, el barco, no stay te on the salgas ship. del barco, Do not jump sé ship. fuerte, Stay on sé it. fiel, Stay porque al faithful. final Because at the end, Dios será glorificado. God is going to be Voy a glorified. terminar. I'm going to finish here. Dice la Biblia The Bible says, que en la embarcación on the ship donde iba Pablo where Paul was going, terminó como el Titanic. he finished like the Titanic. El barco donde iba Pablo The ship that Paul was on se hizo pedazos. was broken to pieces. Bueno, y no oramos pues. Y no dijo Dios que nos iba a salvar. Didn't God say he was going to save us? Dios no dijo que iba a salvar la nave. God didn't say he was going to save the physical Dios dijo ship. que iba a salvar God said he was going to save a Pablo y los hombres que iban con él. to Paul and the people that were on the ship. De manera que el barco In a way that which the boat, the ship, se rompió. was broken. Y dice Hechos 27:41. And Acts 26 or 27:41, Pero chocaron contra un banco de arena. Se parece al choque que tuvo el Titanic contra esa piedra de hielo. Y se partió en dos. it was broken in two. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. But it was hit on a piece of rock and it sunk so quickly. Así le pasó al Titanic. That's what happened to the Iba Titanic. demasiado rápido It was going too fast que se chocó. that it crashed. Pero dice, But it says la proa del barco se clavó en la arena, the boat was actually stuck on the sand, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas. while it was hit so hard by the force of the waves, Y el barco comenzó a hacerse pedazos. and it became broken to pieces. Mientras tu barco
while your ship se hace pedazos, is becoming broken to te dan pieces, ganas de salir corriendo. you almost feel like running away. Mientras tu matrimonio aparentemente se hace pedazos, While your marriage is going to pieces, tu familia se hace pedazos, your family is being broken to tus finanzas pieces, se hacen pedazos. your finances are being broken to Nos dan pieces. ganas, nos da la tentación de querer salir huyendo. We have the temptation to leave, to jump ship. Pablo le dijo a los tripulantes, Paul said to those on board, no se salgan del do barco, not jump ship, porque los marineros intentaron hacerlo, because the seamen wanted to do that. quisieron irse. They wanted to run. Y Pablo les dijo, Paul said, si se salen, if you leave, ninguno se salvará. none of you will be Y le saved. hicieron caso a Pablo. They understood and believed Paul. Aunque se quedaron Even though they y stayed, aunque el barco se hizo pedazos and even though the ship was broken y to aunque tu pieces, barco se esté haciendo pedazos, and even though your ship is being broken to quiero pieces, pedirte un favor. I want to ask you for a favor. No renuncies. Do not surrender. Sigue creyendo. Continue believing. Sigue confiando. Continue trusting. Sigue creyendo. Continue believing. Sigue confiando. Continue with your trust. Hechos 27:44. Acts 27:44. Pablo y los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Qué poderoso. How powerful. El barco se despedazó, The ship was broken to pieces, pero todos but everyone se salvaron. were saved. Por eso inicié diciéndote, That's why I continue saying, no te aferres do not hold on a tu dinero, to your money, a tu auto, to your car, a tu casa, to your house, a tu negocio. to your business. Aférrate a Dios Hold on to y God. aférrate a su palabra. Hold on to His word. Porque Dios promete protegerte. Because God promises to Si protect estás you. aferrado a Dios, If you're holding on to God, aunque las tempestades te muevan, though the storms may shake a you, Dios no lo van a poder arrancar. God, they're not going to Su take palabra away. no va a poder ser His arrancada. word will never be taken Porque away. aunque seas movido, Because even though you're being vas a shaken, permanecer. you're going to remain. Tú y los que van en la embarcación. And those who are with you, Porque Dios quiere ser glorificado. because God will be Y glorified. vemos aquí And we see here que Pablo that Paul y todos and all escaparon a la costa. were escaped to the coast. Y el lugar donde escaparon The place where they escaped se to llamaba Malta was named Malta o Melita. or Melita O también se llamaba Maleth, and Malef, que significa that means refugio. refuge. Donde Dios terminará llevándote Where is God going to finish taking you? al lugar del To the refugio. place of refuge. No era ese el destino. That wasn't the El destination. destino era Roma. The destination was Rome. Pero Dios los protegió But God protected y them los llevó al lugar del refugio. and took them to the place of refuge. Todos llegaron salvos. And they were all made saved. Estás a punto de embarcarte en el lugar de refugio. You're on the point of reaching the place of Si refuge. tan solo permaneces, You just have to stay on that ship. si no dejas de perseverar. If you don't stop Yo persevering, quiero recordarte hoy, I want to remind you today, persevera, persevere, porque Dios no te va a dejar because God is not going to leave y you Dios no te va a and He's desamparar. not going to abandon you. Solo sé fuerte, Just be strong, solo sé valiente. be brave. Le agradezco a Dios I thank God porque hoy mis hijos because now my sons están conmigo. are with me. Valió la pena perseverar. It was worth it to persevere. Hoy nos unimos, lloramos. Now we're together in Hoy nos prayer. unimos y le damos gracias a Dios. Now we're together saying thank you, Hemos God. entrado en un lugar de refugio. You've taken us to the place of refuge. Hay momentos donde todo es gris, There's moments where it's gray, pero es Dios but it's God quien ha hecho la promesa. that has made the Y promise. si Él te ha dado la And promesa, if He has made you a promise, tú y tu casa you and your house alcanzarán la protección, will reach that el protection, refugio y la bendición the de Dios. refuge and the blessing. Yo agradezco a Dios I thank God por su fidelidad. for His faithfulness. Agradezco a Dios I thank God porque en cada tempestad because in every storm, Él ha sido fiel. He has been faithful. Seguirá siendo And He fiel. will continue being faithful. Al final de la tempestad, At the end of the storm, Dios nos lleva a un lugar de refugio. God takes us to the place of refuge. Después de que mi esposa
After my wife, por 2 años estuvo enferma, for 2 years, was sick, Dios la restauró, God restored her. Dios la sanó. God healed her. Parece que nunca hubiese padecido una enfermedad. It seems like she was never going to be healed from this Porque como ya lo he sickness. testificado, Because she has testified, bajó a 0. she went to size 0. Tenía el peso de una niña She adolescente. had the same weight as a young lady. Pero gracias a Dios But thanks to God, que la confianza en Él, that the trust in Him, como dijo Pablo, just as Paul said, yo le creo a Dios I believe y God, sé que sucederá and I know that it will happen tal como Él lo ha dicho. just as He has Si said. la tormenta en la que estás ahora If the storm is what you're es going through, demasiado fuerte, is too strong, el día está gris, the day is gray, solo confía just trust que Dios te dio la promesa that God gave you y the te llevará a promise tierra de and refugio, will take you to the a land ti y a of tu refuge. familia, You and your sanos family y salvos. will be Porque Él lo saved dijo, because He said Él it. es capaz de hacerlo. He is worthy of Porque doing al que it. cree, For those who todo believe, le es posible. everything is Pero possible. mantente en el barco. Stay on that ship. Termino con esto. I finish with this. Tú no estás donde estás You're not where you are porque eres un Titanic, because you're Titanic, porque eres bueno. because you're good. Tú estás aquí You are here porque Dios because God, en su bondad in His goodness, te ha preservado. has preserved you. Has pasado de todo. You've gone through Yo he everything. pasado de todo. I've gone through everything. Únete a gente Unite with que people le está creyendo a Dios. that are believing God. Si ves que hay alguien If you see that que there's le está someone creyendo a Dios, that is believing God, pégate. stick to them. No te sueltes. Do not let go. Pégate. Stick to them. Porque ese hombre o Because esa mujer that man or that woman tiene algo. has something, Y eso hará and that will cause que seamos preservados. that we be preserved. Somos parte We are part de un cuerpo, of one body, de una embarcación. of one ship. Esta es una embarcación. This is the ship. No te salgas. Do not jump. Mantente. Stay. Porque Dios siempre te dará una palabra Because God will always give you a para que word perseveres. so you Y tú persevere. puedas decir, You can say, Dios me habló. God has Y spoken. agarro fuerza. I grant Y si strength. alguien te dice, And if someone is telling no you, sé qué hacer, I don't know what to do, haz como Pablo. do as Paul did. Ten ánimo. Have Porque a mí courage. Dios me habló. Because God Y spoke me to dijo me and He que said voy a ser that I protegido. will be protected, Que voy a ser that I will preservado. be preserved. Yo puedo dar testimonio de eso. I can give testimony of He that. sido preservado. I have been preserved. Y a Dios sea la gloria. And God be the glory. A veces Dios no usará ángeles invisibles. God is not going to use invisible angels. Usará ángeles visibles. He's going to use physical angels. Hay muchos que han sido respaldados por Dios. Many of us who have been backed by God Porque Dios ha usado a otros because God has used others para bendecirte a ti. to bless you. Hoy le doy gracias a Dios Today I give thanks to God por estar aquí al frente. for being here on the stage. Yo le he testificado I've testified que por llevarme la de nadador me iba a quedar ahogado. that because if I was staying there, I was going to be sunken. Y sí, estaba ahogándome. And I was sinking. Obviamente no me iba a salvar ese día. Obviously, I wasn't going to be saved that day. Hoy, Today, mi historia fuera, my story would be Moisés Maldonado Moses Maldonado murió died en el Puerto Madero, in the port de México, of Mexico, ahogado. drowned. Pero gracias But thanks to God, a Dios, thanks to God, cuando hay un propósito, when there's a purpose, Él te va a preservar. He will preserve you. Cree en un propósito que Dios te ha dado. Believe in the purpose that God has given you. Escucha esto, Listen to this. no es cuánto vivas, It's not how much you live, es cómo it's vives. how you live. No es longevidad, porque yo puedo vivir 80 años I can live 80 years, y si no los viví bien, and if I didn't live them well, los desperdicié. I wasted them. Pero puedo vivir 33 años como Jesús, But I can live only 33 years pero like si los viví Jesus. bien, But if I live them well, cumplí mi propósito. I completed my purpose. Es como It's vivas. how we live. Y la vida And life te la dio Dios was given by God con un propósito. with a purpose. Vivámosla al máximo Let's live it to the max para Él, for Him. porque
Porque las tempestades que estamos viviendo, Because the storms we're facing, Él es nuestro único He refugio. is our only refuge. No te salgas Do not jump ship. de este barco. Do not jump ship. Porque sabes, Because you know, en el momento más difícil, in your difficult Dios times, enviará ayuda. Dios enviará ayuda. God will send help. A mí Dios me la envió. God sent it to me. Por eso hoy tengo 2 hijos guapos That's why I have 2 sons que peleamos, that we used to fight, pero nos abrazamos, but we hug each other. lloramos, We cry together. reímos, We laugh together. oramos, We pray together. comemos papas con ketchup. We eat French fries and ketchup. Pasamos tiempos buenos, We go through good times. tiempos We difíciles, go through bad times. pero gracias a Dios But thanks to God que en el barco that on the ship, Dios nos cuida God is y protecting Dios nos us sostiene. and God sustains us. Ese día que yo me iba a ahogar, That day that we came to drown, estos 2 hombres que están aquí, these 2 men right here, viajamos juntos a este país, we were together in that country. nos dejamos de ver por más de 30 años. We stopped seeing each other for more than 30 years. Viajamos juntos, We were traveling together. comimos frijoles parados juntos We ate beans together en México, in Mexico. reímos y lloramos juntos, We would laugh and cry together. pero habíamos venido a un viaje But we went on a trip antes de llegar aquí. before coming here Yo me iba a quedar ahogado. that I was going to be drowned. Yo no sé cómo me vieron, But I don't know how they saw porque me. yo a ellos no los vi. I didn't see them. Yo lo que veía eran gente chiquita así a lo lejos. I just saw small people very far Yo away. dije, adiós mundo cruel. I said goodbye, cruel world. Pero aparecen ellos. But they come out of nowhere. A Raúl y Julio los considero mis hermanos. Raul and Julius, I consider my Crecimos brothers. juntos en el mismo barrio. We were born together in the same. Si usted quiere preguntarle algo de mí, If you want to ask something about me, con toda confianza pregúntele. with all trust, ask them. Nos conocimos cuando éramos mocosos. We knew each other. We were little booger kids. Pero ¿sabe por qué están aquí? But you know why they're here? Porque Dios los envió con un propósito. Because God sent them with a purpose. Los dejé de ver por más de 30 I años. stopped seeing them for more than 30 years. Claro, ellos se apartaron, se bajaron del barco. They jumped ship. Y ahora que hablo con ellos no les fue bien. And as you can see, things went wrong. Mi hermano Raúl cuando me cuesta su testimonio lo cuenta con lágrimas. My brother Raul, when he says his testimony, he says it with tears. Porque estar de nuevo dentro del barco Because now they're back on the ship es bondad de Dios. in the goodness of God. Pero mire cómo son las cosas. But look how things are. Porque cuando yo me estaba ahogando, Because when I was drowning, Raúl corrió hasta adentro a traerme. Raul ran into the sea. Éramos 3 los que nos estábamos ahogando. There were 3 of us that were drowning. Un primo de ellos, A cousin of theirs, un hermano el menor a brother of theirs, y yo, and myself, hermano postizo. the prosthetic brother. Pero Raúl But Raul llegó hasta el fondo came to that part where we were, y me fue a traer. and he went to grab me. Hay cosas que yo no recuerdo. There are things that I don't remember. Porque mientras yo estaba ahogándome y Because él me while I was estaba drowning, sacando, yo estaba pataleando. I was kicking and screaming. Y él me dijo, And he told me, cálmate calm down, o nos ahogamos los dos. or we both drown. Y yo no me calmaba. And I didn't calm down. Y él de buena gente And he, as a good person, me dio un... Y ahí me calmé. and that's when I calmed down. Eso todavía me lo debe. And that's why I still. No, me salvó, entonces ya no se lo cobré. Cuando salimos, When I left, le di gracias a I Dios. give thanks to God. Y hoy le doy públicamente gracias a ellos. Publicly, I say thanks to Porque Dios them. los usó Because God used y them. ahora están aquí And now they're here, recibiendo la palabra. receiving the word. Cómo la vida se torna. How life changes. Porque estuvimos en México. Because we were in Mexico, Ellos no querían saber nada de Dios. they didn't want to know anything of God. Nosotros y Freddy y yo Freddie and myself, tocamos guitarra por mucho tiempo. we play guitar together. Estos dos These 2, se burlaban. they would make fun of us. Dice Julio que no diga nada, pero es que estamos sacando los pañales al sol esta tarde. Pero sabe, But you know, para mí es un gozo for me, it's such joy verlos a los dos aquí, to see them both here. donde
están entregados, Because where they're surrendering, porque se bajaron en un tiempo del barco. they jumped ship at one point. Yo recuerdo a Julio, I remember lo Julio. fui a visitar en medio de la pandemia. I went to visit him in the midst of the pandemic. Estuvo a punto de morir He was at the point of death. y con lágrimas me contaba lo que estaba viviendo. And with tears in his eyes, he was telling me what he was going through. Mire, en la pandemia todos tuvieron miedo. In the pandemic, everyone was scared. Lo fui a visitar, I went to visit him. ni me dejó entrar a su casa. He didn't even let me inside his Tenía house. miedo. He was scared. Sentémonos, me dijo. He said, Y let's me sit puso una down. silla de 2 metros de distancia. Y ahí hablábamos He put 2 chairs 6 feet apart con máscara. with masks on. Pero ahí estábamos hablando But there we were y speaking llorando and de crying las experiencias que Dios empezaba a darnos dentro del barco. of the experiences that God gave us within the ship. Luego me encuentro con Raúl And then I see y Raul lo veo llegar. and I see him Y come. cuando hablamos, And when we spoke, nos dimos cuenta we saw que Dios tiene un propósito that God has a y por purpose. eso nos ha preservado. And that's why He's preserved Tú estás us. aquí You are here porque Dios te ha because preservado. God has Y preserved hay you. mucho que falta todavía, There's much left. porque con quienes tengas contacto Because who are you with serán protegidos will be protected por tu causa, Janet, by your cause. por tu causa, Julio, Janet, por tu Julio, causa, Alexander, Alexander, por su causa, hermano Aliocha, for your Aliocha. por su causa serán protegidos. They will be protected. Prepárate, Prepare yourself porque no estás aquí. because you're not here. Dios hasta aquí te ha sostenido God until now has en sustained medio de lo que has vivido. what you've lived through. Muchas son las aflicciones del justo, Many are the afflictions of the pero de just, todas but above all, te librará Jehová. God will Ponte de liberate. pie. Stand to your feet. Cierra tus ojos. Close your eyes. Dale gracias a Dios Give thanks to God por haberte protegido for being protected you, y haberte preservado. for being preserved. Dios, te damos gracias God, we give you thanks. por regalarnos Gift us tu bondad y tu misericordia. your goodness and your mercy. Somos resultado We are a result de tu misericordia. of your mercy. Y aunque estamos siendo azotados por tempestades, That even though we're being shaken by the storms, nuestros hijos y nuestra generación será protegida. Te doy gracias, Señor, porque está escrito en tu palabra que quienes confían en ti no serán avergonzados. Tú que estás creyendo hoy, vuelvo a recordarte, créele a Dios, porque será hecho como Él te ha dicho. Padre, gracias por este pueblo thank you for these people que te ha creído a ti. that have believed in you. Tú has prometido You have promised guardarnos de la hora de la prueba. to save us in the times of trial. Queremos escuchar tu voz. We want to hear your voice. Queremos oír esa palabra que nos direccione. We want to hear that word that gives us direction. Gracias, Señor, Thank you, God, por tu cuidado, for your care, por tu amor for your love, y por tu fidelidad. and for your faithfulness. Te amamos We love you porque tú nos amas. because you love us. Pero hoy, But today, como el apóstol Pablo, just as the Apostle Paul, quiero estar con esa plena convicción. I want to be with that conviction, Sé serious, al Dios que pertenezco to the God that I belong y to al Dios que sirvo. and the God that I serve. Por eso tengo la convicción That's why I have the conviction de que en esta embarcación that on this ship, llegaré a tierra de refugio. I will get to the land of refuge. Y te doy la gloria And I give you the glory, y te doy la and honra, I give you the honor, porque tú estás obrando because you are working en favor nuestro. in our favor. Espíritu Santo, Holy Spirit, fortalece strengthen a cada uno each and every one de los que están hoy aquí, of the people here, a cada familia representada. to every family represented. Renuévalos. Renew them. Gracias por darnos vida Thank you for giving us y life protegernos. and protecting us. Ahí con tus ojos cerrados, There with your eyes closed, quisiera pedir, I want to ask si hay alguien esta tarde, if there's someone here this afternoon. cierra tus ojos, Close your eyes, close your eyes. agradécele a Dios, Give thanks to God porque a pesar de todo, because
through everything, estás en pie you are here on your feet, y todo va a estar bien. and everything will be okay. Hay una promesa There is a promise, que dice la Escritura: and the scripture says, dile al justo tell the just que le irá bien, that it will be good, y a ti te irá bien. and for you it will be good. Solo cree. Just believe. Pero ahí con tus ojos cerrados, But there with your eyes closed, si hay alguien esta if tarde there's someone this afternoon que no conoce al Señor, that doesn't know our Lord and Savior, o que por alguna razón or for some reason ha sido golpeado por las has tempestades been hit with the storm, y sientes que tu barco and you feel like your ship se hunde, is yo sinking, quiero pedirte hoy I want to ask you today, que me permitas orar por ti. allow me to pray for Yo you. quiero orar por ti I hoy, want to pray for you, creyendo believing que lo que Dios te dirá that what God is going to tell you será lo que te sostenga will be what sustains para you llegar a tierra de refugio. to get to the land of Si hay refuge. alguien que está esta tarde If aquí, there's someone here this afternoon desea rendirse, that wants to surrender, permíteme orar por ti. allow me to pray for you. Ahí donde estás, There where you are, levanta tu mano. lift your hand up. Quiero orar por ti. I want to pray for you. Hay alguien esta tarde If there's someone here this afternoon, que me permite orar. Levanta tu allow me to mano. pray for you. Raise Si your hand estás if there's aquí, someone here. hay manos There's levantadas. hands lifted. I'm seeing hands. Hay alguien más que le dice: Is there someone else here today that yo says, necesito la ayuda. I need your help. Quiero protección. I want the protection. Quiero guianza. I want the Te guidance. necesito. I need you. Ahí donde estás, There where you are, levanta tu mano. Raise Dios your bendiga hands. las manos I levantadas. see glory to God for those hands. Tu barco no se va a hundir. Your ship is not going to sink. Tus hijos no se van a hundir. Your children are not going to Tu sink. familia no se va a hundir. Your family will not sink. Yo voy a pedir esta tarde. I'm Dios going to ask this bendiga a la joven. afternoon. Quienes levantaron la mano, pasen. Quisiera orar por If you ustedes. raise your hand, please come to the front. Por favor, Please come. permíteme orar por ti hoy. Quickly come to the front. I want to pray for Yo you quiero orar today. por ti hoy. Pasa. I want to pray. If you've raised Esta your tarde hand, Dios te va a dar ánimo. God is going to give you the Dios te va a courage. dar fuerza. He's going to give you the strength. Dios te va a renovar. He's going to renew you. Dios bendiga a los jóvenes que se acercan. God bless the young people that are Alguien coming. más Someone else le dice al Señor: that says, God, yo quiero esa I fuerza. want that strength. Dios te bendiga, hija. God bless you. Dios bendiga. Dios God bendiga. bless you. Dios les God bless bendiga. you. God bless you. Yo sé que Dios I know that God, tiene un plan. Dios bendiga a las jóvenes. La Thank joven you. que viene. young adults, youth, Es una tarde. it's an afternoon. Dios bendiga a la señorita que viene. Alguien más. God, someone else, anyone Alguien más le else, dice al Señor: anyone else want to tell God, yo quiero rendirte. I want to redeem. Yo quiero entregarte. I wanna Dios bendiga al surrender. joven que está llegando. Glory to God that you came today. Esta es una tarde This is an afternoon donde Dios no te defrauda. where God is not going to defraud you. Tú no estás aquí You're not here por casualidad. by coincidence. Estás aquí You're here por el propósito que Dios tiene because the contigo. purpose that God has in your life. Él promete He que en promises esta embarcación that on this ship llegarás a puerto seguro. you're going to that secure Y Él está place esta tarde this afternoon para decirte: to tell you me perteneces, you belong. me perteneces. You belong. Voy a pedir, I'm going to ask si hay alguien más, if there's anyone else, todavía es la oportunidad we still have the chance para que vengas that you can come y le digas a Jesús: and you tell Jesus, tú eres el capitán de este barco. you are the captain of my Tú ship. eres el capitán de este barco. You are the captain of Y my ningún ship. barco se ha hundido. And it will not sink. Ninguna navegación se ha It hundido. will never sink Porque tú eres el capitán. because Jesus is our Y Él captain. está esta tarde. This afternoon, Ahí donde estás. there where you are, Acompañemos a este grupo let's join this group a hacer esta oración. and let's make this prayer together. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te rindo mi vida a ti. I surrender my life to Te you. entrego mi vida a I ti. give you all. Algo está pasando aquí ahora. Something is happening. La presencia de Dios está en este The lugar. presence of God is in this Su place. presencia está en este His lugar. presence is in this place. Te rindo mi vida. I surrender my life. Jesús, Jesus, reconozco I recognize que tú vas conmigo. that you are with me. Y hoy And today, abro mi corazón I open my heart para que gobiernes so that you may govern mi ser entero.
me entrego a ti. I surrender myself. Te agradezco I thank you por haber muerto en la cruz for dying on the cross, y haber perdonado mi pecado. for forgiving my sin. Hoy Today, te hago el Señor de mi vida I make you the Lord of my para life, que tú la gobiernes. that you govern my life. Ven a mi corazón. Soy tuyo. Come into my heart. Te pertenezco. I am your child. Dios, God, gracias por amarme. thank you for giving me. Gracias por protegerme. Thank you for protecting me. Gracias por no abandonarme. Thank you for not abandoning me. Adoremos Let's worship him.